मुशफ़िक़ असातिज़े किराम और दीगर मुहतरम हाज़रीन, ये प्रोग्राम हमारे सालाना प्रोग्राम का एक हिस्सा है। 3 दिन तक चलने वाली हमारी सालाना अंजुमन जो अभी इख्तिताम पजीर हुई है, उसकी एक झलक हम आपके सामने पेश करने का शरफ हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि इसे हमारे और आपके लिए नफा बख्श बनाए। हज़रात गिरामी, अब मैं प्रोग्राम का तिलावत कलामुल्लाह के जरिए आगाज करने के लिए बिरादरम शम्स तबरेज अब्दुल वाइज को आवाज दे रहा हूं। मौसूफ माइक पर तशरीफ लाए। शम्स तबरेज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض
والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.